Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta channel Jamani, Jamaah Manaqib Nurul Iman. Kalau untuk kaula muda, jamaah masa kini ya boleh-boleh aja, terserah mau dibilangin apa. Yang penting cinta kepada Jamani, para channel-channel di medsos yang pada hadir. Saya di sini memasuki makam Sunan Giripasiat. Adapun sejarah daripada Sunan Giripasiat, saya mau bercerita secara singkat bahwa Sunan Giripasiat merupakan kakak dari Sunan Gripit. Sesampai di daerah Banjaranyar, Pekuncen, Pangeran Giripasiat menemui Kiai Ageng Maliu, tokoh di desa tersebut. Di tempat itu Pangeran Giripasiat mengajarkan ilmu agamanya di wilayah tersebut. Di Banjaranyar, putri Pangeran Giripasiat dinikahkan dengan Kiai Ageng Maliu. Dari desa tersebut, Pangeran Giripasiat melanjutkan suatu perjalanannya ke arah barat dan sampai di desa Sembadakarya yang dipimpin Kiai Mertadiwangsa yang berada di pinggir Sungai Kacangan. Di tempat tersebut Pangeran Giripasiat mendirikan pendidikan, yaitu pendidikan pondok pesantren di wilayah tersebut. Sunan Giripasiat meninggalkan sebuah masjid yang terletak di Dusun Dagan, Desa Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, sedang makam beliau terletak di atas sebelah utara Masjid Dagan, naik ke atas yang bukitnya sangatlah tinggi, itu makamnya beliau. Untuk itu saya mengajak pemirsa untuk menjelajahi tempat-tempat yang ada di wilayah ini. Ini tanjakannya sangat luar biasa, tingginya luar biasa. Ternyata wali-wali pun Allah Ta'ala kebanyakan tinggal makamnya di bukit-bukit. Coba kita lihat ke atas. Termasuk ketinggian sangat tinggi, bisa menghabiskan nafas. Kalau yang kena penyakit sesak nafas di sini bisa megap-megap. Karena tinggi sekali tanjakannya. Istirahat di sini dulu. Ini keton kanganan nih. Alhamdulillah. Udah separuh langkah, naik separuh sudah.
Sebentar lagi sampai tujuan ke makam Sunan Giriwasiat. Ya Allah. Jalannya licin. Sampai didorong nih. Licin banget. Didorong. Ini baru separuh. Alhamdulillah. Ini belum sampai para pemirsa. Masih di atas lagi, sebentar lagi. Yang sabar para pemirsa, tak istirahat dulu di sini. Bentar. Hampir sampai, sebentar lagi menuju apa yang dituju, mencintai wali untuk Allah Ta'ala. Ternyata tidak mudah mencintai seorang wali. Harus naik gunung, turun gunung, tapi insya Allah pahalanya itu banyak. Pahalanya banyak para pemirsa. Pahalanya banyak. Itu tempat makamnya sudah dekat. Pemandangannya di sini masih indah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Aulia Allahul aina min jumlatil qarabi min iba. Assalamualaikum. Aulia Allahul aina min jumlatil qarabi min iba. Assalamualaikum. Aulia Allahul aina min jumlatil qarabi min iba. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ini mau masuk ke makam. Alhamdulillah. Kuncinya mana? Kuncinya kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah buka kuncinya, tinggal masuk ke pintunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Aulia Allahul aina min jumlatil qarabi min iba. Assalamualaikum. Aulia Allahul aina min jumlatil qarabi min iba. Assalamualaikum. Aulia Allahul aina min jumlatil qarabi min iba. Alhamdulillah. Bismillah.
Inilah masuk ke makam Sunan Giri Wasiat. Makam Sunan Giri Wasiat. Masya Allah, ini di makamnya. Alhamdulillah, kita sampai makam. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Iridam ta'ala wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La hadratil ba'dil muqarrabin wa bi sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Sayyidina Ali bin Abu Thalib karamsah, na Utsman radhiyallahu anhu wa Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa Sayyidatina Khadijatul Kubra, wa asyati ridha walidayna Hasan wa Husain, binti Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati ghusan syekhuna masyayikhina ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Husain Sultanul Awliya'i Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa Sayyid Junaidi Baghdadi qaddasallahu asyraru mal ajija wa sahibul mursalin min Indonesia ila tariq al-mudabbar ya Husain Wali Songo. Al-Fatihah. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illa hadrati usul ahlil baiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadrati Husain syekhuna wa mursiduna wa sayyidina wa habibuna Al-Habib Ali bin Syed Muqsin bin Syed Muhammad bin Syed Salih Hasan Mulahila. Al-Fatihah. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan sahibul barakah sahibul karamah syekhuna wa mursiduna wa sayyiduna Al-Habib Sunan Giri Wasiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan abaina wa ummahatina wa jidadina wa ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أفضل بالعلماء عنه لا إله إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد القادر مالي الله إمام مهدي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المقيت والرب وأسأل الله الخلق والهني والبر والمصور يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم نرضى تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وعبد المقربين وبصحابة رضي أجمعين سيدنا علي بن أبي طالب ورزاق نسمع الله ومن الله وبكر الله وسيدنا خديجة الكبرى وعن سيدنا والدنا حسن وحسين بنت فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر شيخنا ومشايخنا علي سلسلة طريقة خضر النقشبندية خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيد قاسم جنيد بغدادي قدس الله أشرار العجيج وصاحب لجمع مرسل من إندونيسيا إلى طريق المدبر أديوسن والي سونغ وزان شيخنا أحمد طيب سمسانه وشيخ عبد الكريم بن الله وشيخنا محمد جرقا سلطان وشيخنا محمد سلطان وشيخنا محمد حسين بن مولا سلطان وشيخنا محمد عبد الرحمن بن سلطان الكريم الله وشيخنا سانو سلطان ملانجن وشيخنا ومرشدنا وشيخنا حبيبنا الحبيب علي بن سيد محسن بن سيد محمد بن سيد سليمان بن حسن ملاهلا الحبيب أبو بكر بن سيد محسن ملاهلا الحبيب عمر بن سيد محسن ملاهلا الحبيب علوي بن سيد محسن ملاهلا الحبيب باسم بن سيد علي ملاهلا الحبيب أحمد بن سيد علي ملاهلا الحبيب محمد نقيب بن سيد عمر ملاهلا الحبيب محمد بن سلام بن يحيى بن عبد الله بن اسحاق بن محمد بن اسحاق بن رسول الرخي ومن امين وابني الحبيب بن ملاهلا ومن عيسى وابني الشريف بن علي ملاهلا والاسلة الملاهلا والاسلة اهل البيت نبي محمد صلى الله عليه وسلم وغصان شيخنا ومرشدنا وسيدنا حبيبنا الحبيب سنن قريب اسياد اللهم يا اهل الجنه يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله اللهم حسن صاحب الطريقه من دارم صاحب الخلا من دارم الحبيب شال بن سيد عبد الرحمن مولا هلا بن سيد عبد الله بن سيد الفي بن سيد محمد ملادوي وعلى بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحسن ابائنا وامهاتنا وجد وجداتنا ولكافة المسلمين
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يوم يقوم الحساب آخر ما أمر الله يا رجانا يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله اللهم خصوصا Syekhuna mursiduna al-habib Sunan Giri Wasiat wabil barakatan ilmi manfaat dunia wal akhirah wabil barakatan rizki kabiran halalan thayyiban wabil barakatan mitobatan nasuha fi dunya ila yaumil qiyamah wabil barakatan waladina soleh wa solehah alimni wa alimna waladina hadil hafidul Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun ya Allah Allahumma sholli qadail hajat wa jami'al hajat wa jami'at tariqah qadrin naqsabandia wa jami' manaqib ya Allah bil qabli tu'aibil hajat wal ijabah ya Allah ربنا العند سديد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ عبد القادر ولي الله إمام مهدي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المخيط الرب الساخط الرصيب الفعال الخلاق والخالق البارئ المصور يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا قديم يا دائم يا واحد يا أحد يا صمد قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان وتجعل في قلوبنا أمل ربنا إنك غفور رحيم ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله الفاتحة Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, para pemirsa penggemar channel Jamani yang dimuliakan Allah Ta'ala, sudah selesai saya untuk berziarah, maka kembali ke depan Serambi untuk menyejarahkan sebagaimana Sunan Giri Wasiat beliau termasuk wali Allah Ta'ala di saat beliau di wilayah Dagan. Kenapa beliau di wilayah Dagan? Dagan itu asal kata kendaga, kedung, atau sungai. Dulu beliau dikala mau membangun masjid di wilayah Dagan tersebut, itu ada sungai di wilayah tersebut. Bahkan beliau melalui riyadhah dalam rangka untuk memindahkan sebagaimana sungai yang ada. Beliau melalui kholwat. Tadi saya melewati pertama, itu kelihatan ada batu di pinggir jalan. Itu kesaksian bahwa di situ ada batu di pinggir jalan, itu dulu tempat kholwatnya Sunan Giri Wasiat. Sampai batu tersebut ngecap, ada cap kepala, ada cap badannya beliau. Itu berarti kan lama beliau, lama di dalam kholwat tersebut. Beliau memegang tongkat. Waktu itu tongkatnya ditaruh di sampingnya beliau sambil tidur di batu tersebut. Munajat ke Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Zikir ke Allah Ta'ala. Pasrah ke Allah Ta'ala. Karena dia seorang wali. Maka doanya mustajabah.
dibanding doa saya dan pemirsa semua. Itu beda, itu kan wali. Wali beda. Doanya luar biasa, lebih didengar oleh Allah Ta'ala. Karena wali suci. Wali suci. Beliau sirnya ke Allah Ta'ala, hatinya ke Allah Ta'ala itu langsung. Tidak seperti saya, doanya ditolak terus. Akhirnya beliau apa? Di batu tersebut, di sampingnya itu ada tongkatnya, sampai beliau itu tongkatnya itu sampai tumbuh. Sampai tumbuh. Jadilah pohon di kala itu yang di wilayah sini dikatakan itu pohonnya katanya pohon sambi. Pohon sambi. Sambi itu sambi disambi tapak bahasanya. Disambi kholwat sampai tumbuh pohon tersebut. Maka para pemirsa Jamani yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada akhirnya beliau bertapa di batu tersebut, akhirnya apa? Karena diijabah doanya oleh Allah Ta'ala, akhirnya sungai itu yang dikasih nama Sungai Kacangan itu pindah ke arah selatan. Dengan sendirinya. Setelah pindah ke arah selatan, maka Sunan Giriwasiat akhirnya bikin masjid di tempat bekas sungai tersebut. Maka di sini kan curamnya luar biasa, dalamnya luar biasa. Karena di dalam sejarah di sana itu ada bekas sungai di saat itu. Termasuk beliau Al-Habib As-Sayyid Ali bin Muhsin bin Muhammad Mulahela, beliau sering ke makam ini. Maka saya jelajah sejarah Habib Ali bin Muhsin Mulahela. Jelajah sampai ke makam ini beliau Al-Habib Ali bin Muhsin Mulahela. Beliau juga riadoh di sana. Melalui amalan-amalan beliau berenam di dalam air. Di dalam air, itu sampai lama berendam di dalam air. Beliau Habib Ali bin Muhsin bin Muhammad bin Soleh Mulahela mengamalkan suatu hijab nasr. Beliau mengamalkan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Itu istimewa ini tersebut. Karena beliau sok ngamal seperti itu sampai apa? Beliau itu foto tidak bisa difoto. Habib Ali bin Muhsin Mulahela. Beliau sangat luar biasa, maka kita semua tahu pemirsa. Kalau ingin kita diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mendekatlah kepada orang-orang yang dekat ke Allah Ta'ala. Supaya kita diterima. Apa ibadah kita mendekat pada orang-orang yang dekat ke Allah Ta'ala. Jangan Anda itu menyesali. Setelah ulama meninggal, setelah wali meninggal, baru penyesalan. Kenapa dari dulu saya waktu hidup tidak silaturahmi ke ulama? Kenapa waktu hidup tidak silaturahmi ke habaib? Kenapa tidak mendekat? Itu namanya penyesalan. Sekarang banyak terjadi. Dikala ada aulia meninggal, ada habaib meninggal, seolah-olah umat itu menangisi. Tapi di saat waktu hidup beliau itu, wali-wali tersebut, habaib tersebut, ulama-ulama yang ada, waktu hidup tidak mau silaturahmi, bahkan menjauh. Bagaimana umat? Nah, bagaimana bisa selamat? Kenapa? Kita mau tidak mau kita harus rujukan pertama kepada al-ulama warasatul anbiya, ke ahli bait Nabi Muhammad SAW, wali-wali pun Allah Ta'ala. Kewalinya Allah Ta'ala. Maka akan merujuk sampai kepada beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa kita semua mendapat syafaatnya beliau. Berarti dalam inti tema tersebut, kalau ingin selamat, dekatilah orang yang ahli selamat. Dalam arti ahli selamat, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk beliau-beliau Sunan Giriwasiat. Mudah-mudahan
saya berziarah di hari ini ada kemanfaatan, keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan bagi pemirsa channel Jamani yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan melihat video-video tersebut nambah cinta. Yang melihat video tersebut mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah, keberkahan rezekinya banyak. Mudah-mudahan para pemirsa yang melihat video tersebut, yang melihat channel Jamani, mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Karena paling tidak Anda yang melihat bagaimana kita mencintai, kalau tidak kita ketahui adanya channel Jamani, paling tidak Anda yang tidak tahu menjadikan tahu bahwa ternyata di Dagan itu, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, ternyata ada seorang waliullah yang luar biasa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah selesai untuk ziarah. Tadi saya barusan naik, sekarang tinggal turun. Berarti naik sendiri, ya turun sendiri. Para pemirsa Jamani yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang namanya napaktilah seperti ini nih. Tapi insya Allah yang dicari apa dari kita? Keberkahan. Nah sekarang tinggal kita turun. Alhamdulillah. Nah ini lihatnya nih. Inilah makam wali seperti inilah. Ya ini baru berapa langkah. Harus hati-hati ini, kalau tidak jatuh. Jalannya licin, banyak lumut. Banyak lumut. Ini musola, tempat istirahat bagi yang ziarah. Nanti kalau yang mau sholat mau apa langsung di musola ini. Sudah dipersiapkan semuanya. Selang apa-apa udah enak. Tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu orang pada susah. Kita tinggal menikmati itu sekarang. Kita harus banyak bersyukur ke Allah Ta'ala, menikmati apa yang ada. Nah, ini jangan pakai sendal, nanti terpleset nih. Nanti terpleset. Kalau saya memberi siarannya kurang, ya pantas, karena lagi ketakutan, takut terpleset. Nih, licin banget. Mulai pegangan. Dan licin ya, licin. Oh, awas, hati-hati. Cari pengalaman, tahu sejarah, jadi bisa cerita
kepada anak cucu. Alhamdulillah sekarang tinggal pakai sendal. Alhamdulillah udah separuh jalan, separuh. Nggak bahaya sini karena udah nggak rata. Nanti bisa melihat pemirsa, itu di sana di bawah itu ada batu, tempat yang waktu itu buat Riyadhah Sunan Giri Wasiat, yang sampai batunya itu berbentuk kepala, berbentuk badan. Nanti dilihat dari kamera yang ada, supaya pemirsa pada tahu bahwa keistimewaannya Sunan Giri Wasiat dikala Riyadhah di tempat batu tersebut ada peninggalannya, batu masih ada berbentuk kepala, berbentuk badan, berbentuk kaki.